तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तमाम इत्तेहादी हमारे साथ रहेंगे, हुकूमत, सियासत और मुस्तकबिल हमारे पास है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। तहरीक इंसाफ 27 मार्च को इस्लामाबाद में तारीखी जलसा करेगी। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। लुटेरों की सियासी दुकानें अब हमेशा के लिए बंद होंगी। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का ऐलान। अदम एतमाद की तहरीक का भरपूर मुकाबला करेंगे। ओपोजिशन गैर जमहूरी, गैर आईनी हथकंडों पर उतर आई है। इससे शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी। ऑपोजिशन की सियासी हलचल का मकसद तरक्की के सफर में रुकावट डालना है। वज़ीर आज़म जल्द इनकी सियासत हमेशा के लिए दफन कर देंगे। विफाकी वुज़रा और पीटीआई रहनुमाओं का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। आसिफ जरदारी अरकान असेंबली के जमीर खरीदना चाहते हैं। ये मंडियां लगना अफसोसनाक है। इलेक्शन कमीशन ऐसे इकदाम करे कि कोई किसी को खरीद ना सके। तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। बरामदात बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी की तरफ जाना मफाद में है। सीपैक के पहले मरहले में अरबों डॉलर्स की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई। दूसरा फेज भी शुरू हो चुका है। मुआविन खुसूसी खालिद मंसूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से कैबिनेट आवर के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। कैबिनेट आवर की सबसे अहम खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास के दौरान मुल्क में सियासी हालात खुसूसन तहरीक अदम एतमाद पर गुफ्तगू और तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया गया। इस सिलसिले में तफसील शेयर कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में वजीर आजम इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। इजलास में इस अज़्म का भी इजहार किया गया कि तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद विफाकी जमात और इमरान खान वाहिद विफाकी रहनुमा हैं। कोर कमेटी की जानिब से अयादा किया गया कि वजीर आजम इमरान खान ही पार्टी की क़यादत कर सकते हैं। इजलास में अरकान ने इस अज़्म का इजहार किया कि इमरान खान ना पहले ब्लैकमेल हुए हैं और ना ही तहरीक इंसाफ को किसी प्रेशर में लाया जा सकता है। इजलास के हवाले से मीडिया को तफसीलात बताते हुए वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वजीर आजम के हालिया जलसे इस बात के गमाज हैं कि अवाम को इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद है। उनका कहना था कि अपोजिशन की तरफ से लोगों को खरीदने की जो कोशिश की जा रही है, ऐसी लोटाक्रेसी को अवाम ने शिद्दत से मुस्तरद किया है। इस वक्त जो लोगों को ऑफर्स की जा रही हैं करोड़ों रुपए की और लोगों को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, हम उसकी भी शदीद जो है वो मजम्मत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी इसके ऊपर एक शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। जिसको उन्होंने ऑफ़र की है उसने आके पार्टी में सबसे पहले बताया है कि इस तरह से उनको ऑफ़र हुई है और उसको फिर दोबारा जो है वो उनकी ज़रूरत नहीं हुई कि वो उन तक जो है वो जा सकें। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन के खात्मे, इंसाफ की फराहमी, कानून की हुक्मरानी और आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए जो दलेराना फैसले किए हैं, इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बेहतर और पाकिस्तानी कौम के वक़ार में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इजलास में यह फैसला किया गया कि किसी सूरत पाकिस्तान की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान एक चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के हर फर्द की इज्जत, गैरत और हमारे पासपोर्ट की इंडिपेंडेंस का, आज़ादी का ताल्लुक है और दूसरी तरफ वो कुव्वतें हैं जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। इत्तेहादी जमातों के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में वजीर इत्तलात ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन वजीर आजम इमरान खान को एहतराम की निगाह से देखते हैं और काफ लीग ने शुरू से ही हुकूमत की भरपूर हिमायत की है।
ہر پارٹی نے اپنے لوگوں کو ایک اعتماد میں لینا ہوتا ہے. جس طریقے سے پچھلے 3.5 سال سے ہمارے اتحاد کا حصہ ہے، یہ ہمارے اتحاد کا حصہ رہیں گی. پی ٹی آئی رہنما عامر محمود قیانی نے کہا کہ ڈی چوک پر ہونے والا تحریک انصاف کا جلسہ تاریخ ساز ہوگا، جس میں ایک بار پھر پاکستان کے عوام اپنی بھرپور شرکت سے وزیر اعظم عمران خان پر اپنے اعتماد کا اظہار کریں گے. آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. تحریک انصاف 27 مارچ کو اسلام آباد میں تاریخی جلسہ کرے گی. وزیر توانائی حماد اظہر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ 27 مارچ کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور یہ کوئی عام جلسہ نہیں ہوگا. حماد اظہر نے کہا کہ لٹیروں کی سیاسی دکانیں ہمیشہ کے لیے اب بند ہوں گی. یہ ملک غیر ملکی ایجنڈوں پر نہیں چلے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں گے اور اپوزیشن کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. اپوزیشن غیر جمہوری غیر آئینی ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے. تفصیل ذیشان بھٹی کی رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بلاول قومی اداروں کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. انہوں نے کہا کہ ہم سب آئین کے پابند ہیں. کیا اپوزیشن والے آئین کی پاسداری کر رہے ہیں؟ بلاول نے مطالبہ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. یہ دونوں آئینی ادارے ہیں اور وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پوری طرح سمجھتے ہیں. وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں اپنے اتحادیوں پر مکمل اعتماد ہے. ہمارے اتحادیوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے. ہمارے جتنے الائز ہیں میری جماعت کو ان پر مکمل اعتماد ہے. مختلف نشیب و فراز آئے ان 3.5 پونے 4 سالوں میں، انہوں نے بڑا ہمارا ساتھ دیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ 3 کا ٹولہ جلد بکھر جائے گا. بلاول بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی کو مولانا کی پارٹی میں ضم کر دیا ہے؟ کیا بلاول اور مولانا کا نظریہ ایک ہے؟ یہ غیر فطری الائنس دیرپا نہیں بلکہ عارضی کوشش ہے. ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اسلام آباد میں تحریک انصاف کے سمندر پار ورکرز کنونشن سے خطاب میں وفاقی وزراء اور تحریک انصاف کے قائدین نے کہا کہ اپوزیشن کی سیاسی ہلچل کا مقصد ترقی کے سفر میں رکاوٹ ڈالنا ہے. وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو عدم اعتماد کی تحریک کو شکست ہوگی. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف واحد قومی جماعت ہے جس کے چاہنے والے گوادر سے لے کر خنجراب تک تمام علاقوں میں موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جو ساری دنیا میں بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک ایسا ملک بننے جا رہا ہے کہ دنیا اس پر رش کرے گی. آپ سب کا رول جو ہے، کردار جو ہے اس کے اندر وہ کلیدی ہے. آپ جو سب کام کر رہے ہیں اس کا سب شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ محنت رائے گاں نہیں جائے گی. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا کہ مشکل معاشی حالات میں معیشت کو سہارا دینے ہر اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سیاستدان، انتخابات اور لیڈر آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے. عمران خان کی قیادت میں 5 دہائیوں بعد بجلی اور پانی کے لیے 10 ڈیموں پر کام ہو رہا ہے. وزیر مواصلات نے کہا کہ آج پوری دنیا وزیر اعظم عمران خان کے اقدامات کی تعریف کر رہی ہے، لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت گرائیں گے. انہوں نے کہا کہ حکومت کے خلاف ہر محاذ پر ان کو شکست ہوئی. وزیر اعظم جلد ہمیشہ کے لیے ان کی سیاست بھی دفن کر دیں گے. معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان مکمل خلوص اور ایمانداری کے ساتھ ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. پاکستان میں سب آپ سے جھوٹ بولیں گے کہ اوورسیز ان کا سرمایہ ہے، کسی کا نہیں ہے. ایک شخص میں نے دیکھا ہے جس کو دل سے پتا ہے کہ آپ اس کا سرمایہ ہے، جو آپ کی عزت کرتا ہے، جو آپ کی قدر کرتا ہے، ہر جگہ آپ کا نام لیتا ہے. آپ نے عمران خان کو مایوس نہیں کرنا. میرا آپ سے وعدہ ہے، خدا کی قسم عمران خان آپ کو مایوس نہیں کرے گا. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی امین اسلم نے کہا کہ دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانی حکومت کے اقدامات کی قدر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سماجی تحفظ کے ستون کے تحت نیا پاکستان میں سب کو مواقع دیے جا رہے ہیں. ہر ملک کے اندر ایک گرین ایمبیسڈر اپوائنٹ کریں گے کہ آپ ہی سے ہوں گے جو کہ عمران خان کی ان پالیسیز کو اپنے اپنے ملکوں میں جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس چیز کو آگے بڑھائیں. یہ پاکستان کا ایک پازیٹیو چہرہ دنیا کے سامنے لے کے جاتی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارے وہ اوورسیز پاکستانی جن کا صرف دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا جھنڈا اونچا رہے.
ہمارے گرین پاسپورٹ کی قدر ہوتی رہے. اس چیز کے لیے آپ کے پاس یہ سب سے بڑا ہتھیار ہوگا, اور انشاءاللہ جب آپ اپنے اپنے ملکوں میں گرین ایمبیسڈر بن کے اس چیز کو پروپیگیٹ کریں گے, آلریڈی چیز جو اچھی چل رہی ہے اس کو اور مومنٹم ملے گا اور وہ آگے چلے گی. اسلام آباد میں تحریک انصاف کا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے منعقدہ 3 روزہ کنونشن کا آج دوسرا روز ہے. کنونشن کا مقصد بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام کنونشن میں 25 ممالک سے 500 سے زائد منتخب عہدیدار شرکت کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا اجرا کیا جا رہا ہے. روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے بیرون ملک مقیم پاکستانی کثیر زر مبادلہ بغیر کسی رکاوٹ اپنے وطن بھجوا سکیں گے. تاریخ میں پہلی مرتبہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے پاور آف اٹارنی اور وراثتی سرٹیفکیٹس میں بھی آسانی پیدا کی گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان کنونشن کے اختتامی سیشن میں اوورسیز پاکستانی سے خطاب بھی کریں گے. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا اور گرین پاسپورٹ کی عزت کنونشن کے مقاصد میں شامل ہے. اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق آزاد خارجہ پالیسی اور سمندر پار پاکستانیوں کے حقوق کے حوالے سے حکومت پاکستان کے اقدامات بھی کنونشن کا حصہ ہیں. وفاقی وزراء نے کنونشن میں اوورسیز پاکستانیوں کی شرکت پر شکریہ ادا کیا. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب کے فروغ میں بدھزم کا اہم کردار ہے. اسلام آباد میں بین الاقوامی آرٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے حکومت نے کئی اقدامات اٹھائے. انہوں نے کہا کہ تمام مذاہب نے پرامن بقائے باہمی کا درس دیا. Looked at other religions, of course, also Baha'ism, which was an attempt to bring all religions together and to look and talk about peace. When you talk about interfaith harmony, we can have a concept of the hereafter and try and do good. You can have a concept of doing good even here, trying to live in humanity with other people. Humanism by itself becomes a religion later on. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ وادی سوات سے شروع ہونے والا بدھزم کوریا سمیت دنیا بھر میں پھیلا. یہ خطہ ہمیشہ مذہبی سرگرمیوں کا مرکز رہا. انہوں نے کہا کہ اس خطے کی مہر گڑھ، ہڑپا، موئنجدڑو اور گندھارا ہزاروں سال پرانی تہذیبیں ہیں. جناظرین آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کو عوام کا اعتماد حاصل ہے. موجودہ حکومت نے عوامی فلاح کے لیے انقلابی اقدامات کیے ہیں جو پہلے کسی نے نہیں کیے. وزیر اعظم عمران خان نے ان خیالات کا اظہار قومی اسمبلی کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ کامیاب پاکستان پروگرام کے ذریعے نوجوانوں، خواتین، غریب اور متوسط افراد کے لیے بلا سود قرضے دیے جا رہے ہیں. احساس پروگرام کے تحت رعایت راشن، تعلیمی وظائف، ایمرجنسی کیش، زچہ بچہ کی نشو و نما، خصوصی افراد کی کفالت، پناہ گاہیں اور خواتین کے لیے سینٹرز بنائے گئے ہیں. عمران خان نے کہا کہ بین الاقوامی منڈی میں قیمتیں بڑھنے کے باوجود عوام کو ریلیف مہیا کرنے کی خاطر حکومت پیٹرول اور ڈیزل پر بھاری سبسڈی دے رہی ہے. انہوں نے منتخب نمائندوں کو اپنے حلقوں میں عوامی رابطے تیز کرنے اور مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت کی. ارکان اسمبلی نے وزیر اعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. جن ارکان نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ان میں شیر اکبر خان، سلیم الرحمان، ذل ہما، چودھری عامر سلطان چیمہ، ملک عمر اسلم خان، عثمان خان ترکئی، ارباب عامر ایوب، عمران خٹک، جاوید اقبال وڑائچ، عبد المجید خان نیازی اور نیاز احمد جھکڑ شامل تھے. جناظرین صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ابھرتی ہوئی قوم ہے جس کا مستقبل روشن ہے. اخلاقی اقدار ہمارا خاصہ ہیں جو ہمیں دوسرے بے حس معاشروں سے ممتاز کرتی ہیں. اسلام آباد میں مسلم یوتھ یونیورسٹی کے سالانہ کانوکیشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ اسلام انصاف، مساوات اور درگزر جیسے زرعی اصولوں کا درس دیتا ہے جو کامیابی کے بنیادی ستون ہے. صدر مملکت نے کہا کہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے اعلیٰ تعلیم کے ساتھ انہیں تکنیکی مہارتوں سے بھی لیس کرنا ہوگا. آپ کو فخر ہونا چاہیے اس بات کے اوپر کہ آپ کا دل بڑا ہے، ہمدردی اور درگزر کے اعتبار سے آپ ایک بڑی قوم ہے. کبھی اس بات کو اپنی نظروں سے اوجھل مت ہونے دیں. آپ اپنی قوم کے اندر پھر مساوات کا بھی اہتمام کریں. پاکستان کو
बड़ी सख्त ज़रूरत है तालीम याफ्ता लोगों की। तो जिनको हम तालीम नहीं दे सके तो इमीडिएटली हम चाहते हैं कि उनको रोज़गार मिले, तो स्किल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान रिटर्न्स एंड रेडमेशन और मुजरमान हवाल की मुआहदों से मुतालिक इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला में खुसूसी इजलास हुआ। इजलास वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की सदारत में हुआ। इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी और मुशीर दाखिला बराए एहतसाब व दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी ने भी शिरकत की। काबीना मंजूरी के बाद कमेटी ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान रिटर्न्स एंड रेडमेशन मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी है। बरतानिया से हतमी मुशावरत के बाद मुआहदे को पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दस्तखत के लिए पेश किया जाएगा। काबीना मंजूरी के बाद मुआहदे का मुसव्वदा गुज़श्ता माह मुशावरत के लिए बरतानवी हुकूमत को भेजा गया था। मुआहदे को पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दस्तखत के लिए जल्द पेश किया जाएगा। मुआहदे से सिर्फ ऐसे शहरियों को वापस लाने की इजाज़त होगी जिनको मुताल्लिका अदालतें सज़ाएं सुना चुकी होंगी। और वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती कहते हैं कि मुल्क की तरक्की और सलामती का सफ़र रोकने के लिए चोर डाकू इकट्ठे हो गए हैं, मगर इनका ये ख्वाब हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र नहीं रुकेगा। मानसेरा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे मरहले के बलदियाती इंतखाबात में ज़िला मानसेरा में क्लीन स्वीप करेंगे और तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबे और मरकज में हुकूमत के क़याम के बाद जिला मानसेरा में तरक्की के नए दौर का आगाज हुआ है। इस हवाले से दिखाते हैं आपको ये खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबे और मरकज में हुकूमत के क़याम के बाद जिला मानसेरा में तरक्की के नए दौर का आगाज हुआ है। मानसेरा शहर के लिए 16.5 अरब रुपए की लागत से पीने के साफ पानी की मंजूरी, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज जाबा और मेडिकल कॉलेज का क़याम, दर्जनों मिडिल और हाई स्कूलों की तामीर व अपग्रेडेशन और हजारों उस्ताद की भर्ती से तालीम के मैदान में इनकलाब बरपा हुआ है। तहसील मानसेरा और बालाकोट में रेस्क्यू 1122 सर्विस का क़याम और दीगर 3 तहसीलों में रेस्क्यू सर्विस की मंजूरी, 2 अरब रुपए की लागत से बालाकोट के सियाती मुकामात तक 3 सड़कों की तामीर और 1.5 अरब रुपए की लागत से सिरन वैली के सियाती मुकामात मुंडी तमाली रोड की तामीर से सियाहत को फरोग और सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। नए ग्रेड स्टेशन के क़याम और करोड़ों रुपए की लागत से बिजली के मंसूबों की मंजूरी से हजारों शहरियों के तवानाई के मसाइल हल हुए हैं। तकरीबन ये कोई 8,000 के करीब पोल तो मैंने इस महीने 2 के अंदर तकसीम किए और 3,000 के करीब ट्रांसफार्मर अभी तक। तो टूरिज्म पे हमने एक बड़ा काम किया। तहसील बालाकोट में 3 सड़कें कोई 2-2.5 अरब की लागत से, सरन वैली में मुंडी माली रोड यहाँ पे तकरीबन कोई अरब 1.5 अरब के करीब उस लागत से उस पर भी काम शुरू हो चुका है। शहरियों का कहना है कि महकमों में इस्लाहत और अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों से लाखों लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में आसानियां पैदा हुई हैं। तहरीक इंसाफ की खवातीन रहनुमा कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन ऐसे इक़दामात करे कि कोई किसी का ज़मीर खरीद न सके। सेनेट इंतखाबात में जो कुछ हुआ इलेक्शन कमीशन को बता चुके हैं। तफसील बता रही हैं सदफ अफसर। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून बैरिस्टर मलिका बुखारी ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म और उनके बेटे ने कानून की धज्जियां उड़ाईं। आसिफ जरदारी अरकान असम्बली के ज़मीरों को खरीदना चाहते हैं। 3 मार्च 2021 को पार्लियामान की दीवारों को हिलाया गया था। साबिक वज़ीर आज़म और उनके बेटे ने पाकिस्तान के आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की है कि आपके पास जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल कीजिए, इस ऐवान बाला को साफ़ कीजिए। ये जो ज़मीर फरोशी का अमल पिछले साल सामने आया था वो मंडी एक बार फिर सामने लगने वाली है। एक बार फिर साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट के ज़मीर के ऊपर बोली लगाना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मनसूबाबंदी कमल शोजिब ने कहा कि हम इंतखाबात को शफाफ बनाना चाहते हैं। ऑनरेबल काउंसिल्स ने इलेक्शन कमीशन के आगे इस्तदा की कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस को देख के दिल घबरा रहा है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शेक नंबर 23 में भी इन्होंने कहा था कि हम सेनेट के इलेक्शंस को ओपन करेंगे, लेकिन अभी तक आप देख लें कि उन चीज़ों पे अलल ऐलान दन दनाते हुए सब कुछ किया जा रहा है। इस करप्ट प्रैक्टिस को हमने ख़त्म करना है। इलेक्शन कमीशन में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी और अली हैदर गिलानी के खिलाफ नाअहली केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दरख्वास्त गुजार फरूख हबीब के वकील और मलिका बुखारी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 18 मार्च तक मुलतवी कर दी। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट की कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात का इजलास चेयरमैन सेनेटर फैसल जावेद की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ।
کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے سیکریٹری اطلاعات شاہیرہ شاہد نے بتایا کہ رواں مالی سال کے پی ایس ٹی پی میں وزارت اطلاعات کے 15 منصوبوں میں سے 12 کو مکمل کر لیا جائے گا، جبکہ بقایا 3 منصوبے آئندہ مالی سال میں مکمل ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ بلوچستان کے مزید 3 علاقوں میں پاکستان ٹیلی ویژن کے بوسٹرز کی تنصیب کی جائے گی۔ ڈی جی ریڈیو پاکستان نے بتایا کہ ڈیجیٹل ٹرانسمیٹرز لگائے جائیں گے، جس سے ریڈیو کی نشریات کے دائرہ کار میں مزید اضافہ ہوگا۔ وزارت اطلاعات کے ذیلی شعبے ڈیمپ کے حکام نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سرکاری اشتہاروں کی مانیٹرنگ سمیت نشر و اشاعت کی ذمہ داری ڈیمپ کی ہے۔ کمیٹی نے آئندہ اجلاس میں ڈیمپ کا دورہ کرنے کی ہدایت کی۔ ماحولیاتی تبدیلی کے وزیر مملکت زرتاج گل نے لاہور میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں پودا لگا کر موسم بہار کی شجرکاری کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اسموک کے انسانی صحت پر اثرات کے حوالے سے تحقیقی منصوبے کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر مملکت زرتاج گل نے فضائی آلودگی اور اسموک پر قابو پانے کے لیے بڑے شہروں میں ٹرانسپورٹ ایمرجنسی لگانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آنے والی نسلوں کو سرسبز اور صاف پاکستان دینے کے لیے مل کر کوششیں کرنا ہوں گی۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ صحت کے شعبے میں عوام کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ صحت کا شعبہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ پیمز اسپتال اسلام آباد کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ اسپتالوں کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے۔ پیمز اسپتال اسلام آباد کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ ایمرجنسی کے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحت کارڈ پروگرام کے ذریعے پرائیویٹ سیکٹر پر بوجھ میں کمی ہوگی۔ پیمز ایسا اسپتال ہے جہاں پیچیدہ مریض آتے ہیں۔ نئے ایمرجنسی ٹاور کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ جدید ڈیزائن کے طرز کا یہ نیا وارڈ بنایا جائے گا۔ شدید بیمار مریضوں کو اس نئے وارڈ میں فوراً علیحدہ رکھا جائے گا۔ پنجاب میں شعبہ صحت کے اصلاحاتی پروگرام کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ملتان میں جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے اسپتال نشتر 2 کا منصوبہ تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہے۔ پہلے مرحلے میں 500 بستروں پر مشتمل عمارت کا نصف کام مکمل ہو چکا ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے فرحان مرزا کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ موجودہ حکومت صحت کے شعبے میں اصلاحات کے تحت پنجاب میں 12 بڑے ہسپتال تعمیر کر رہی ہے۔ ملتان میں زیر تعمیر 1000 بستروں پر مشتمل نشتر 2 اور 200 بستروں کا زچہ بچہ ہسپتال ان فلاحی منصوبوں میں سے ہے۔ شجاع آباد روڈ پر موٹر وے سے متصل نشتر 2 منصوبے کا تعمیراتی کام تکمیل کے نصف مرحلے پر پہنچ چکا ہے۔ علاج معالجے کی بہترین سہولیات کی فراہمی کا یہ بڑا منصوبہ 58 ایکڑ رقبے پر مشتمل ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار خود اس منصوبے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ فنیشنگ ورکس جو ہیں ہم نے سٹارٹ کر دیے ہیں۔ اس کے بیسمنٹ میں اور گراؤنڈ فلور پہ جو ہے ہمارا ایم ای پی ورکس جو ہیں ہمارے 80 to 90% کمپلیٹ ہو چکے ہیں ہمارے، اور فلورنگ ورکس بھی ہم ساتھ ساتھ اس کے کر رہے ہیں۔ نشتر 2 ہسپتال فیز 1 کا تعمیراتی کام نومبر 2022 تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ منصوبے کے دوسرے مرحلے میں طبی آلات و مشینری کی خریداری اور تیسرے مرحلے میں 2224 افراد پر مشتمل طبی عملے کو بھرتی کیا جائے گا۔ 9 ارب روپے لاگت کا یہ منصوبہ 2023 تک مکمل کیا جائے گا۔ نشتر 2 ہسپتال جیسے بڑے منصوبے کا تعمیراتی کام تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے۔ طبی آلات اور مشینری کی خریداری کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے ملاقاتیں کی اور مجموعی سیاسی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں اور حلقوں کے مسائل کے حل پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے باعث اپوزیشن کی ساکھ ختم ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو 22 کروڑ عوام کا اعتماد حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی گیم اوور ہو چکی ہے، تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اراکین قومی اسمبلی سے ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مستقبل کی سیاست میں اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں۔ اقتدار کی خاطر اکٹھے ہونے والے اپوزیشن عناصر جلد دست و گریباں ہوں گے۔ اراکین اسمبلی نے وزیر اعلیٰ پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان کہتے ہیں کہ سرسبز خیبر پختونخوا اور صحت افزا ماحول کے لیے شجرکاری انتہائی اہم ہے۔ گورنر ہاؤس میں شجرکاری مہم کے دوران گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شجرکاری میں ایسے پودے لگا رہے ہیں جس سے لوگوں کو معاشی فائدہ بھی حاصل ہو۔ شاہ فرمان نے کہا کہ شجرکاری ایک قومی فریضہ ہے، معاشرے کے تمام طبقے اپنا کردار ادا کریں۔ رواں سال مہم کے تحت صوبے بھر میں 10 کروڑ سے زائد پودے لگانے کا عزم کیا گیا ہے۔ انہوں نے گورنر ہاؤس کے احاطے میں شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔
नाज़रीन, पंजाब कपास की बुवाई के अहदाफ के हुसूल के लिए सरगर्म। वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गर्देज़ी की सदारत में कॉटन कमेटी के इजलास में कपास के IPM मैनुअल पर अमल दरामद यकीनी बनाने और गुलाबी सुंडी के तदारुक के लिए इक़दामात यकीनी बनाने का फैसला किया गया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि गैर मयारी बीज की फ़रोख्त में मुलव्वस अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कपास की आइंदा फसल की पैदावार में इजाफे के लिए भरपूर इक़दामात करने की हिदायत की है। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसान खावर कहते हैं कि माजी में हुकूमतें जी भर कर लूट मार और मनी लॉन्ड्रिंग करती रही, जिससे मुल्की इदारे तबाह हो गए। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें तवील अरसा इक़्तिदार में रहीं, इनको किसी ने नहीं रोका था कि तब्दीली ना लाएं। हसान खावर का कहना था कि कप्तान ने माफिया के फिक्स मैच को तोड़ा और इक़्तिदार से बेदखल किया और सिर्फ 3.5 सालों में मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख दी है। तर्जुमान हुकूमत पंजाब ने कहा कि अपोजिशन जितना मर्जी जोर लगा ले, कप्तान ने अपोजिशन के अरमान आंसुओं में बहाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुनीर बलोच ने कहा है कि अदम एतमाद की तहरीक में जीत वज़ीर आज़म इमरान खान की होगी। इजलास की तारीख का ऐलान होते ही बलोचिस्तान से इस्लामाबाद रवाना होंगे। क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि PDM को अवामी रद्द अमल का सामना है। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, ओपोजिशन जमातें अपनी करप्शन और एक दूसरे को बचाने निकले हैं। डॉक्टर मुनीर ने कहा कि सरदार यार मोहम्मद रिंद ने PTI को बलोचिस्तान असेंबली में पहुंचाया। सरदार रिंद PTI का हिस्सा है, उनकी पार्टी के लिए कुर्बानियां हैं। देही इलाकों की खवातीन के रजिस्ट्रेशन के मसाइल हल करने के लिए नादरा ने घर घर जाकर सहूलत देना शुरू कर दी है। रजिस्ट्रेशन घर की दहलीज पर मुहैया करने के लिए नादरा के मोबाइल यूनिट्स काम कर रहे हैं। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे अनीस आवान। नादरा की जानिब से हफ्ता हकूक़ निस्वां की मुनासबत से इस्लामाबाद के नवाई इलाके चिराह में मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट का एहतमाम किया गया, जिसमें खवातीन अमले ने इलाके की खवातीन के शनाख्ती कार्ड, फॉर्म बे और रजिस्ट्रेशन के हवाले से दीगर मसाइल को हल किया। इस मौका पर चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने कहा कि खवातीन के समाजी हकूक, सियासी और माशी जिंदगी में खवातीन की मसावी शिरकत यकीनी बनाने के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान भर में हम देही खवातीन के जहाँ रजिस्ट्रेशन गैप 10% या उससे ज़्यादा है, उधर हम जा रहे हैं। पिछले 6 माह में 45% रजिस्ट्रेशन खवातीन की बढ़ी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाली खवातीन ने कहा कि नादरा की जानिब से इस तरह के इकदामात देही इलाकों की खवातीन के लिए इंतहाई अहम हैं। उन्होंने कहा कि शनाख्ती कार्ड और दीगर रजिस्ट्रेशन मामलात का घर की दहलीज पर बाआसानी हल होना काबिल तहसीन है। बहुत सी खवातीन को मुश्किलात का सामना होता है कि जब वो बाहर जाती हैं कोई साथ ले जाने वाला नहीं होता। यहाँ पर एक बड़ी तादाद है औरतों की बे फार्म के लिए आई हैं, शनाख्ती कार्ड के लिए आई हैं। इससे हमारे बहुत ज़्यादा सहूलत होती है। नादरा जितने भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है वो सारी हम यहाँ पे दे रहे हैं, जिसमें CRC है, CNIC है और FRC है। इस मौके पर चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने खुली कचहरी में इलाके की खवातीन के मसाइल भी सुने और उनकी शिकायत के तदारक के लिए अमले को हिदायत जारी की। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तवस्सुत से जलोज़ई हाउसिंग स्कीम नौशहरा में 16,000 दरख्त और पौधे लगाए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर हाउसिंग डॉक्टर अमजद अली ने पेशावर से 25 किलोमीटर पर वाक़या जलोज़ई हाउसिंग स्कीम में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया है। तफसील से आगाह करेंगे अरशद खान। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की तवस्सुत से जलोज़ई हाउसिंग स्कीम नौशहरा में 16,000 दरख्त और पौधे लगाए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर बराए हाउसिंग डॉक्टर अमजद अली ने पेशावर से 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ जलोज़ई हाउसिंग स्कीम में साइट ऑफिस फैसिलिटेशन, सोलराइज ट्यूबवेल्स और शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। 9,000 कनाल पर मुश्तमिल इस स्कीम में प्लाट्स की कुल तादाद 8,631 है। इसकी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रोड्स है, जिसमें सीवरेज का सिस्टम है, इस तरह इसमें और आप सैनिटेशन का है, इसमें वाटर सप्लाई स्कीम है, तो ये तकरीबन सारी कंप्लीट हो चुकी है। जो खान साहब ने कौम से वादा किया था उसी सिलसिले की ये कड़ी है और ये हमारा पहला स्कीम है जो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। 14 अरब के इस मंसूबे में 1 अरब बिजली के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 40 करोड़ गैस के लिए जमा किए हैं। इस स्कीम में बेहतरीन पार्क, स्कूल्स, कॉलेजेस, हस्पताल, मसाजिद, कब्रिस्तान, ग्रेड स्टेशन और पुलिस स्टेशन की सहूलत मौजूद होगी। जलोज़ई हाउस स्कीम के जरिए बेघर और गरीब आवाम को बेहतर रिहायशी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मई या जून में इस पे लोग अभी भी पोजीशन ले रही है, तो इसमें इंशाल्लाह ये फंक्शनल होगा, लोग आएंगे, इस पे अपनी घर बनाएंगे,
तो ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। स्कीम की खास बात यह है कि इसमें बेवाओं और अक़लियतों के अलावा 2% कोटा मीडिया जबकि 10% समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस किया है। इसके अलावा 30% आम आवाम के लिए जिसमें गरीब तबका भी शामिल है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में ग्रीन बिल की तामीर से क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। अरशद खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, जलोज़ई, नौशहरा। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। आलमी बरतरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ ETV न्यूज़ पर। ख़ानदान की मनसूबाबंदी करते वक्त हम अपने वसाइल को मद्देनज़र रखें और इस चीज़ में तवाज़न रखें कि हम अपने बच्चों की नशोनुमा, उनकी तालीम, उनकी तरबियत कैसे कर सकेंगे और उसको बेहतरीन तौर पे कैसे सरअंजाम दें। इस सूरत में इस तवाज़ुन को कायम रखने के लिए बहुत अहम है कि हम इस चीज़ पर तवज्जो दें कि हम अपने बच्चों की तालीम, तरबियत, नशोनुमा और उनको पाकिस्तान का बेहतरीन शहरी बनाने के लिए क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। आलमे आब खाक में तेरे ज़हूर से फरोग, ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलूए आफ़ताब। वेलकम बैक। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम जद्दोजहद आज़ादी में मकबूजा कश्मीर के अवाम की शाना बचाना है और ये जद्दोजहद मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक जारी रहेगी। ऐवान सदर मुज़फ्फराबाद में पार्टी रहनुमा और कारकुनों से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि ऑल पार्टीज़ कश्मीर कॉन्फ्रेंस के फैसलों की रोशनी में अगले मरहले में 17 मार्च को मुज़फ्फराबाद में एक अज़ीमुश्शान कश्मीर रैली होगी। इस रैली में सियासी और दीनी जमातों समेत तमाम मकतबा फ़िक्र के अफराद शरीक होकर मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करेंगे।
और वफाकी हुकूमत का एहसास किफ़ालत प्रोग्राम लोधरा में 64,100 ख़वातीन को 12 से 14,000 रुपए की रकम की अदायगी की जा रही है। एहसास किफ़ालत प्रोग्राम की ये अदायगियाँ इस साल दिसंबर से लेकर जून तक 6 माह के लिए की जा रही हैं। तफसील से आगाह करेंगे अब्दुल्ला डाहा। जिला लोधरा में एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड 64,100 ख़वातीन को 14,000 की रकम की अदायगी शुरू हो गई है। एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत जिला भर की मुस्तहिक़ ख़वातीन को 6 माह की किस्त की अदायगी की जा रही है। मुस्तहिक़ ख़वातीन अपनी रकम ATM के जरिए भी निकलवा सकती हैं। यहाँ हमारे पास 64,100 ख़वातीन ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड हैं और हर किसी की कम से कम 14,000 रुपये आ रही है। इसके अलावा जिनके बच्चे वगैरह हैं उनकी कुछ बढ़ जाते हैं, किन की अगर कुछ की अगर पेंडिंग जा रही है तो वो भी किस्त ऐड होके आ जाती है। जिला भर में एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ ख़वातीन को 14,000 रुपए की रकम की अदायगी के लिए 8 सेंटर बनाए गए हैं। तहसील दुनियापुर में 3, तहसील लोधरा में 3, जबकि करोड़ पक्का में 2 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर तहसील लोधरा की 30,000 ख़वातीन, तहसील दुनियापुर की 16,200 और तहसील करोड़ पक्का की 17,900 मुस्तहिक़ ख़वातीन को किस्त की अदायगी की जा रही है। 26,000 टोटल मिल गया। इमरान खान का शुक्रिया अदा करें, गरीबों की मदद की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अच्छा प्रोग्राम किया है हमारे बच्चों की सहूलत के लिए और वजीफे भी दिए उन्होंने। 14,000 मिल रहे हैं। माशाल्लाह गरीब तबका बहुत अच्छे से अपने बच्चों का ख्याल रख रहा है। एहसास किफ़ालत मरकज में ख़वातीन के बैठने की जगह और पीने के साफ पानी की फराहमी को भी यकीनी बनाया गया है। एहसास किफ़ालत हुकूमत का ऐसा प्रोग्राम है जो मुल्क भर के इंतहाई पसमानदा घरानों की मुस्तहिक़ और नादार ख़वातीन को समाजी और माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। नाज़रीन, इसके साथ ही कैबिनेट आवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और सलमा कौसर को इजाजत दीजिए। एक ब्रेक के बाद आप जान सकेंगे इलाकाई खबरें। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।